अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा ही रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरी करीमी का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको सिंध से खबर दें कि सिंध हुकूमत की SOP की शर्त पर पूरा उतरने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावार का अमल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। सिंध हुकूमत की SOP की शर्त पर पूरा उतरने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाजत दे दी गई। इजाजत देने जाने के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने 52 सनती कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी है। तमाम कंपनीज पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करना लाजमी होगा, जबकि इससे पहले 17 बरामदी कंपनीज को इजाजत दी गई थी। तमाम कंपनीज कराची के सनती इलाकों में वाक़ हैं। SOPs पर अमल की जिम्मेदारी कंपनीज के मालिक की होगी, जबकि कंपनीज पर SOPs के हवाले से चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। जी शुक्रिया था। छोटे ताजरों की फरियादें काम आखिर आ ही गई। सिंध हुकूमत जुज़वी तौर पर कारोबारी मराकज खोलने पर राजी हो गई है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि कारोबार को 13 सेक्टर्स में मरहलावार ग्रुप के तहत खोलने पर ताजरों ने तजावीज दी हैं। कराची कमिश्नर हाउस में सूबाई वुज़रा सईद गनी, इम्तियाज अहमद शेख और मुकेश कुमार चावला की जेर सदारत कराची की ताजिर बरादरी का इजलास हुआ, जिसमें लॉकडाउन की वजह से बंद तजारती और कारोबारी मराकज को दोबारा खोलने के हवाले से SOPs बनाने के लिए मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर तालीम और मेहनत सईद गनी ने कहा कि कारोबार को 13 सेक्टर्स में मरहलावार ग्रुप के तहत खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजरों की तजावीज पर कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जो इतवार को कोरोना टास्क फोर्स के सामने रखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि वजीर आजम को इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की जाए ताकि पूरे मुल्क में एक ही SOPs के तहत कारोबार और तजारती मराकज खोलने के हवाले से कोई हद आएगा। हमारी ख्वाहिश है कि वजीर आजम को इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की जाए ताकि पूरे मुल्क में एक ही SOPs के तहत कारोबार और तजारती मराकज खोलने के हवाले से कोई हतमी फैसला वो कर सकें। हमारी ख्वाहिश है कि हम जो तजावीज़ वफाकी हुकूमत को दें उसमें के अंदर वो अपना भी इनपुट दें और पूरे मुल्क के लिए एक जैसा कोई निज़ाम जो है वो बनाया जाए कि दुकानें और मार्केट्स किस तरह खोली जाएंगी। ताजर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमती टीम मान गई है कि कराची में भी कारोबार चलाया जा सकता है। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते तक कारोबार खुल जाएगा, ताहम महदूद तरीके के तहत तिजारत होगी। पुलिस एहलकार हो या सहाफी, कराची में डबल सवारी की किसी को इजाजत नहीं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं पिछले तमाम हुक्मनामे खत्म कर दिए गए हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग शहरियों और सहाफियों के लिए डबल सवारी का इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की गई है कि वो इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि ये फैसला फैमिलीज की जानिब से डबल सवारी के गैर जरूरी इस्तेमाल की शिकायत पर किया गया है। अवाम से भी अपील है कि वो इस कानून की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखते हुए पुलिस और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें ताकि वो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से बच सकें। और आलमी मंजरनामे से आपको खबर देते हुए बताएं कि कनाडा का अमेरिका के साथ सरहद मजीद 1 माह बंद करने का ऐलान। कनाडा और अमेरिका ने 19 मार्च को से 21 अप्रैल तक सरहद बंद करने पर इत्तफाक किया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सरहद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि कनाडा का अमेरिका के साथ सरहद मजीद 1 माह बंद रखने का ऐलान। कनाडा और अमेरिका ने 19 मार्च को 21 अप्रैल तक सरहद बंद करने पर इत्तफाक किया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सरहद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी का ऐलान कर दिया। सरहद बंद रखने का फैसला लोगों को कोरोना से महफूज रखने के लिए किया गया है। और कोरोना वायरस के बढ़ते वार के बावजूद भी शहरी घरों में महदूद न रह सके, सड़कों पर गैर मामूली रश दिखाई दे रहा है। फरहान इजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। मूजी वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करके लाहौरी वीकेंड मनाने निकल आए। लाहौरियों ने शहर में दोबारा सैर सपाटे शुरू कर दिए। मोटरसाइकिलों पर सवार फैमिलीज की बड़ी तादाद सड़कों पर घूमने लगी। गाड़ियों वालों का भी घर में टिकना मुहाल हो गया।
شہر کی تمام اہم شاہراہوں اور چوک چراہوں پر بھی رش ہی رش دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ کنال روڈ، فیروز پور روڈ پر ٹریفک عام حالات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر شہری ایسے ہی غیر سنجیدہ رہے تو اس سے کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھیں گے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کے باوجود بھی شہریوں کا یوں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا اور سڑکوں پر یوں سیر سپاٹے کرنا آپ بیل مجھے مارنے کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت علاقوں اور گھروں میں جراثیم کو اسپرے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے واجد شہزاد سے۔ جی واجد۔ جی بالکل، دیکھیے کورونا وائرس کے پیش نظر جہاں پہ صوبائی حکومت جو کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تو وہیں پر پشاور کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت نوجوان موجود ہیں جن کا نام وقاص ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اسپرے کر رہے ہیں کورونا وائرس کے خاتمے کے۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ کا عذاب ہے ہم پہ، اور ہم کچھ دوست ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ حکومت اسپرے تو کرا رہی ہے لیکن ہر ایک گھر، ہر ایک گلی میں نہیں گھس سکتی، نہیں جا سکتی، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ ہم 3 دوست ہیں، 3-4 دوست ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت اسپرے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے وقاص کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ اسپرے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرا نوجوان موجود ہے جو کہ اسپرے کر رہے ہیں گھر گھر جا کر۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے، کیا مشن لے کے آئے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی، ہم یہ ہے کہ کرونا وائرس جو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں ایز اے والنٹیئر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنجسٹڈ ایریا، وہ گنجان آباد علاقے جہاں پہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز وہ نہیں ہو رہی، تو ہم وہاں پہ جا سکیں اور اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ یہ کرونا اینٹی ڈوٹ اسپرے کر سکیں۔ جیسے کہ آپ نے اس جوان کی بھی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے گھر گھر جا کر جو اسپرے کر رہے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر حکومت ان کا ساتھ دے تو یہ کاروان بڑھتا جائے گا۔ شکریہ واجد۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ کراچی میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد سختی سے جاری ہے۔ سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی بالکل، کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج لاک ڈاؤن کا 28واں روز ہے۔ اگر کراچی میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کی بات کریں تو لاک ڈاؤن میں جو ہے مزید سختی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پہ جو ہے ناکے لگائے گئے ہیں، جبکہ گلی محلوں میں بھی جو ہے وہ کنٹینر لگا کے ان کو سیل کیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال نیپا چورنگی پہ۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ پولیس کی جانب سے ناکے لگائے گئے ہیں، یہاں پہ پولیس اہلکار، رینجرز کے جوان جو ہیں موجود ہیں، گاڑیوں کو روک رہے ہیں، چیکنگ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ ضروری طور پہ نکلیں تو ان کو جانے کی اجازت ہے، اگر غیر ضروری طور پہ نکلیں تو ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین اگر سیدھے ہاتھ پہ دکھائے آپ کو تو وہاں پہ بھی جو ہے کنٹینرز لگا کے اس کو بھی بند کیا ہوا ہے، جبکہ گزشتہ روز جو ہے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنی بھی رعایت ہیں ڈبل سواری کی ان پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نہ تو اب ڈبل سواری پہ نہ صحافی جا سکے گا اور نہ ہی پولیس اہلکار کو بھی ڈبل سواری پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے جو ہے ناکے جو ہے یہاں پہ لگائے گئے ہیں، اور رینجرز اور پولیس کی جانب سے جو ہے لوگوں کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں محدود ہیں تاکہ وہ اس وائرس سے بچ سکیں۔ جی بہت شکریہ عطا حسین۔ ادھر فیصل آباد میں مخیر حضرات کی جانب سے مسلم اور مسیح کمیونٹی میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مسیح برادری کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں مسیح برادری میں راشن کی تقسیم اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ مزید دیکھیں گے علی گوہر کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں کورونا وبا کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاملات زندگی معطل ہیں۔ شہریوں کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ فیصل آباد میں مخیر حضرات نے مشکل کی اس گھڑی میں مسلم اور مسیح برادری میں راشن تقسیم کر کے اتحاد امت کی مسائل کام کر دی ہے۔ مسیح برادری کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مسیح برادری کو بھی کام بند ہونے کی وجہ سے تاریخی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مسلم مخیر حضرات کی جانب سے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راشن تقسیم کے عمل نے ثابت کر دیا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں اور بقائے پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ پہلے تو مشکور ہوں جناب محمد پیر ابراہیم سیالوی صاحب کا اور مشتاق احمد کمبوز صاحب کا اور ان کی امریکن ٹیم کا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، سسٹر ہیں، بردر ہیں، جنہوں نے یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ یہ تحفے بھیجے ہیں۔ کرسچنز برادری کا میں نے حصہ رکھا تھا
کہ مسلم کمیونٹی اور مسیحی کمیونٹی جو ہے نا ان کو دونوں کو برابری کی سطح پر پیکیج تقسیم کیے گئے کروں گا، اور انشاءاللہ آج جو یہ پیکیج تھا یہ میں مسلم مسیحی اتحاد کے پیش نظر دونوں کمیونٹیز کے اندر بڑے آسان طریقے سے آپ نے بھی دیکھا میں نے تقسیم کیا ہے۔ ہم انسانیت کے ناطے پر ایک دوسرے محبت کرتے ہیں اور اس سے مشتاق احمد کمبوش صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا اس سلسلے میں، مسلم بھی اور کمیونٹی بھی ان سب کو راشن دیا۔ آج جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنے دوست احباب کے تعاون سے، یہ بطور انسانیت کورونا کو شکست دینے کے لیے ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ مخیر حضرات کا کہنا ہے کہ خود کو ایک قوم ثابت کرنے کے لیے اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے جب پوری قوم ایک وبا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ کیمرہ مین احتشام انصاری کے ساتھ علی گوہر، سچ نیوز، فیصل آباد۔ رحیم یار خان پولیس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں پیش ہے۔ شہر میں سیف سٹی کیمرے نصب ہیں، جبکہ گشت کرنے والی پولیس موبائلز میں ٹریکر نصب کر دیے گئے ہیں۔ سیف سٹی کیمروں سے مجرمان کی شناخت آسان ہو گئی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد فاروق۔ رحیم یار خان پولیس نے جرائم پیشہ افراد سے نپٹنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ پورے شہر کے چپے چپے پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب، پولیس موبائلوں میں ٹریکر سسٹم متعارف، جبکہ خطرناک اشتہاری ملزمان کو پکڑنے کے لیے درجن بھر سے زائد جدید ترین سافٹ ویئر متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ آئی ٹی برانچ کے انچارج سب انسپیکٹر محمد اسامہ کا کہنا ہے کہ ہماری جو آئی ٹی برانچ ہے رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کی، وہ اللہ کے شکر سے کافی ہم لوگ اس میں ترقی کر چکے ہیں۔ ہم جو بھی لوگوں کے موبائل فونز چوری ہوتے ہیں اس کو ہم ود ان 10 to 15 منٹس جو ہے موبائل بھی ریکور کر سکتے ہیں، اور جس بندے نے موبائل کسی شاپ پہ جا کے سیل کیا اس کو بھی ہم ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سٹی میں جو بھی وارداتیں ہو رہی ہیں ان وارداتوں کو ہم نے اپنے سٹی کے آلموسٹ ہر چوک کے اوپر کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں، اور ان کیمروں کے ذریعے ہم ان وارداتوں کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں اور ان کریمنلز کو بھی، اور جو وہیکلز انہوں نے یوز کیے ان کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں۔ پولیس انسپیکٹر چودھری اظہر اقبال کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے شہر میں جرائم کی تعداد میں اب بے حد کمی واقع ہوگی۔ ہم اب کسی بھی مجرم کو شہری حدود میں 15 منٹ کے اندر اندر ٹریس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جب سے آئی ٹی برانچ ہم نے رحیم یار خان میں بنائی ہے تو ہماری سنگین وارداتیں بہت زیادہ ہم نے ان کی مدد سے ٹریس کی ہیں۔ ہمارے رحیم یار خان میں ہر چوک پہ ہمارے مختلف قسم کے کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ آئی ٹی برانچ کا جو سٹاف ہے وہ دن رات یہاں بڑی محنت سے ورکنگ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں ایک تو بڑی سنگین وارداتیں ٹریس کرنے میں بہت مدد ملی ہے، دوسرا جنرلی جو کریمنلز ہیں وہ بھی خوف کے مارے بہت کم اب وارداتیں کر رہے ہیں۔ اس جدید ترین سیکیورٹی نظام کو شہر میں متعارف کروانے کے باعث رحیم یار خان میں جرائم کی شرح میں واضح حد تک کمی ہونے کے ساتھ ساتھ شہر کی سیکیورٹی بھی مزید طاقتور ہوگی اور اس سے پولیس کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ موسم کے حوالے سے آپ کو خبر دیں، وفاقی دارالحکومت میں موسم ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسلم کھوکھر سے۔ اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے موسم کی بات کریں تو جناب موسم یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہے۔ مارچ کے مہینے میں بھی اسلام آباد میں جو دوبارہ سے جو ہے وہ سردی لگتا ہے واپس آ گئی۔ گزشتہ روز جو بارش ہوئی اس کے بعد موسم کافی زیادہ بہتر ہو گیا، رات کو بھی کافی ٹھنڈی جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ میرا کیمرہ مین بلاول اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارغلہ کی پہاڑیاں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں، کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی، لیکن اب جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل مسجد والی سائڈ جو ہے وہاں پر بارش بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا جو ہے وہ امکان ہے، جبکہ باقی ملک کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ موسم جو ہے وہ خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو بلائی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کے علاوہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد میں جو ہے وہ بارش جو ہوئی وہ ریکارڈ کی گئی، وہ 29 ملی میٹر بارش ہے، جبکہ راولپنڈی میں جو ہے وہ 12 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس وقت اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ
17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 21 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासब वो 66% बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब बहुत प्यारा मौसम है इस वक्त, हल्की हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, परिंदे जो है वो यहाँ पे अटकेलियां कर रहे हैं, बादल जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, खूबसूरत बादल नजर आ रहे हैं, काले जो वो बादल आसमान पर नजर आ रहे हैं। मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और सुहाना है इस वक्त इस्लामाबाद का। अगर ये दोबारा से बारिश होती है तो जो सर्दी है उसमें फिर जो थोड़ी सी खुनकी है उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है और मौसम मजीद जो है वो खूबसूरत हो जाएगा इस्लामाबाद का। जी शुक्रिया असलम। शहर कायद में आज भी सुबह सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तेज धूप से गर्मी का पारा तो हाई हुआ ही है, साथ साथ दर्जा हरारत भी मजीद बढ़ने का इम्कान है। गर्म मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त भी मौसम जो है गर्म है और गर्मी की शिद्दत में सुबह से ही इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 29 से 30 के दरमियान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दिन जैसे ही बढ़ता जाएगा तो इस दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जाएगा। आज जो पारा है वो तकरीबन 40 से भी उबूर कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं जो हैं कम चलेंगी और गर्म हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से मौसम मजीद गर्म हो सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मजीद गर्मी में इजाफा होगा। पारा जो है 42 से 43 तक भी जा सकता है। मैं आपको इस मौसम के हवाले से बता दूं, कैमरामैन दिखा सकते हैं कि आज जो हवाएं हैं वो कम चल रही हैं, लेकिन सूरज की जो तपिश है वो तेज़ तपिश है और जो इस वक्त सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त हमेशा जो है ठंडा मौसम होता है, लेकिन इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और गर्मी महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा और माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि इस वायरस में कमी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। 15 से 20 मई तक मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है, अस्पतालों पर दबाव में भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं कराची में कोरोना से ज्यादा अमवात का शोर मचाकर खौफ फैलाया गया है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात से जाहिर होता है कि एक खास तबका कोरोना से ज्यादा अमवात ना होने पर मायूसी का शिकार है। कोरोना पर सियासत बंद कर दें, हम केसेस छुपाएंगे तो क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की भी नवीद सुना दी। हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। हमने तो पहले दिन से जो भी चीज़ें की वो आज अल्लाह का करम है ठीक निकल रही हैं। उसके बावजूद ज़बरदस्ती एक सियासी रंग दिया जा रहा है। मैं एक ख़ास तौर पे चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन कल एक पढ़ा कि जी कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। इससे आप अपने माशरे में अफरा तफरी फैला रहे हैं। क्या इसको कोई खबर को सही तरह देखा आपने? क्या ये ठीक थी? क्या इससे ज़्यादा खौफ फैलेगा माशरे में? खौफ की वजह से लोग और वो हरकतें करें जिससे मजीद और नुकसान हो सकता है। यानी ये बड़ी गैर जिम्मेदारान हरकत है। जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या ज़रूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज कोरोना का ये क्राइसिस बहुत बुरा हो सकता है। वज़ीर आला सिंध को कराची के कुंजान आबाद इलाकों में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद पर तशवीश, कच्ची आबादियों में टेस्ट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से समाजी दूरी अपनाने की भी अपील की है। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कच्ची आबादियों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने का ऐलान किया। अपने वीडियो पैगाम में सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि साउथ और ईस्ट के गुंजान आबादियों में केसेस बढ़ना तशवीशनाक बात है। हम कच्ची आबादियों में टेस्ट बढ़ा रहे हैं। तशवीश की थोड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि कुछ गुंजान इलाकों में, गुंजान आबादी वाले इलाकों में कुछ कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के जो पहले पॉजिटिव आए थे, उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमने और उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद मजीद और लोग खारादर, लियारी, ली मार्केट, बिहार कॉलोनी,
इन इलाकों में पॉजिटिव आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज हमने 22,000 से ज़ायद टेस्ट किए। सेहतयाब मरीजों की तादाद 592 हो गई है। आज तक टोटल 22,938 टेस्ट हम कर चुके हैं सूबे सिंध में और 2,355 पॉजिटिव आए हैं। जहां तक ठीक होने वाले लोगों की तादाद है जो क्योर हुए, टोटल 592 हैं। मुराद अली शाह ने अवाम को कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत से ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि अवाम जब तक समाजी दूरी नहीं अपनाएंगे ये मर्ज फैलता जाएगा। सदर मुमलिकत और उलमा के माबैन इजलास में रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद के अहाते में नमाज और तरावी की अदायगी पर इत्तफाक कर लिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमा से मुशावरत के बाद मुत्तफिका पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कोरोना फैलने के खतरे के पेश नजर मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज पंजगाना, जुम्मा और तरावी के इज्तिमा की मशरूत इजाजत होगी। उलमाए मशाइख के इजलास के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वबा के दौरान रमजान मुबारक की मुत्तफिका पॉलिसी का ऐलान करते हुए हिदायत दी है कि साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। सड़कों, फुटपाथों पर नमाज और तरावी पढ़ने से इज्तनाब करें ताकि सब इस मूजी वबा से महफूज रहें। सदर मुमलिकत ने मसाजिद के अहाते में नमाज तरावी के एहतमाम पर जोर दिया है। उनका कहना था कि नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। लाजिम है कि मास्क पहनकर मस्जिद में और इमाम बारगाह में तशरीफ लाएं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यह है कि घर पर एहतिकाफ करें। मौजूदा सूरत हाल के अंदर लोग घरों के अंदर तरावी पढ़ें तो वो भी अच्छी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में भी रात की इबादत अपने घर में ही की। मसाजिद इंतजामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ और इमाम बारगाहों की इंतजामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ ये मशरूत इजाज़त है कि वो तरावियों का और फ़राइज़ नमाज का और जुमे का एहतमाम करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें कि अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में फैसले पर नजरसानी करेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सफबंदी के दौरान नमाजियों में 6 फीट का फासला किया जाए। मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। उन्होंने उलमा को जोर दिया कि वो यकीनी बनाएं ताकि कोई भी नमाज के दौरान बगलगीर न हो ताकि मुतासर अफराद बीमारी फैलाने का सबब न बने। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह ताला से मगफिरत और वबा से निजात मांगते हैं। रमजान मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है और इजलास का मकसद रमजान मुबारक के लिए हम आहंगी पैदा करना है। ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस सूरत हाल के तहत माह रमजान में इबादत और फराज की अदायगी के लिए 20 नुकाती एजेंडा मंजूर कर लिया गया है। तयशुदा नकात के तहत मसाजिद और इमाम बारगाहों में दरियां या कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिद के फर्श को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होगा और नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाएगा। मसाजिद के अहाते के अंदर नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा। जहाँ मस्जिद में सहन है वहाँ सहन में नमाज पढ़ी जाए। सड़कों और फुटपाथों पर नमाज और तरावी पढ़ने से इज्तनाब करें। नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। लोग मसाजिद और इमाम बारगाहों में मास्क पहन कर आएं, मुसाफा न करें और गले न मिलें। मस्जिद के अंदर चेहरे पर हाथ न लगाएं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर है कि घरों में तरावी पढ़ें। मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। वजू घर से ही करके मस्जिद में जाया जाए। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम नहीं होगा। इंतजामिया हिफाजती तदाबीर के साथ फराइज और इबादत को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि माह सयाम के दौरान तदाबीर पर अमल न किया गया या मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो अहकामात और पॉलिसी को बदल दिया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अल शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने भी ऐलान किया है कि अगर कोरोना वायरस की वबा जारी रही तो नमाज तरावी और ईद उल फितर घर में भी अदा की जाएगी। अमूर इस्लामी और दावत वारशाद की वजारत के प्रोग्राम के दौरान कोरोना वायरस वबा के मौका पर रमजान मुबारक की आमद पर बात करते हुए अल शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने कहा कि इस साल रमजान मुबारक की तरावी फर्जंदान तौहीद घरों में अदा करें क्योंकि मुतलका हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर तरावी मसाजिद एहतमाम कराने से माजूर हैं। अल शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने कहा कि अगर कोरोना के पेश नजर नमाज ईद खुली जगहों और मसाजिद में अदा न की जा सकी तो ऐसे में खुतबे के बगैर लोग इसे घरों में अदा करें। उधर उर्दन के ज़ेर इंतजाम इस्लामी वफ्द ने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़या मस्जिद अल अक्सा को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर रमजान मुबारक के दौरान में बंद रखने का ऐलान किया है और मुसलमान अपने पहले क़िबले अव्वल और तीसरे मुतबर्रक मुकाम में नमाज़ें अदा नहीं कर सकेंगे।
सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन आसिम अल हकीम ने पाबंदी के बावजूद बाजमात नमाज पढ़ने वालों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ऐसे लोग खुद को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम ख्वाहिशात का दीन नहीं, दलील वाला दीन है। आप अपनी जिंदगी का तो खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों को क्यों मुतासिर कर रहे हैं? Though there is a lockdown by the authorities, by the Muslim, yet some people insisted on performing Jumu'ah prayer. Crowded area and thinking that nothing could happen to us. Either this or we are so poor, dying is okay. Akhi, don't be a Rambo. Dying is okay for you. I have no problem. You can go and die. But why infect your mother, your grandmother, the children in the family, the innocent who come and hug you and kiss you, thinking that you are their loved one who cares for them and for their safety? If you don't care about yourself, give some attention to the community, to the society, to the other Muslims. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 600 दिन मुकम्मल हो गए। आवाम से मुसलसल महंगाई के सुनामी के खतरात लहरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखें कामरान चौधरी की। अगस्त 2018 से अप्रैल 2020 तक रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में होशरुबा इजाफा। चीनी की कीमत में 26 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल माश 105 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल मसूर 67 रुपए और दाल मूंग 170 रुपए फी किलो। दाल चना 46 रुपए फी किलो महंगी हुई। आटे का थैला 20 किलो का 160 रुपए, जबकि दूध और दही 6 रुपए फी किलो महंगे हुए। गाय का गोश्त 81 रुपए फी किलो, जबकि बकरे का गोश्त 137 रुपए फी किलो महंगा हुआ। आलू 10 रुपए, प्याज 9 रुपए फी किलो, लहसुन 151 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ब्रायलर मुर्गी जिंदा 16 रुपए फी किलो, अंडे 17 रुपए दर्जन महंगे हुए। चावल 12 रुपए फी किलो, जबकि 2.5 किलो घी का डब्बा 170 रुपए महंगा हुआ। बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट। गैस के निर्खों में 334% तक इजाफा हुआ। मौजूदा दौर में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस जहां दुनिया के मुआशरों और मईशतों को मुतासर कर रहा है, वहां जराइम और नाजायज मार्केट के कारोबारी रुझानात को भी तब्दील कर रहा है। गवर्नेंस और दाखिली सिक्योरिटी मसाइल का शिकार पाकिस्तान के मसाइल को वबा ने मजीद पेचीदा कर दिया है। जखीरा अंदोजी और महंगाई कोरोना वायरस वबा में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज। मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे महंगाई और अशिया जरूरिया की स्मगलिंग पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। पुलिस के कोरोना लॉकडाउन में मसरूफ होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ने इस मसले से निपटने के लिए इजाफी नफरी के साथ फॉल्कन फोर्स को भी तैनात कर रखा है। पंजाब में कोरोना वायरस ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकारों की कोरोना वायरस के शिकार होने की रिपोर्ट्स हैं। इस मूजी वबा के दौरान मंशियात फरोशी इंसदाद मंशियात फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 115 मिलियन मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का डाटा चोरी होने की रिपोर्ट पर चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मुल्क में कोरोना की पसपाई जारी है। 1832 अफराद मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि 7638 अफराद मूजी वायरस से मुतासिर हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 1800 से जायद मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद के हिसाब से पंजाब 3300 से जायद मरीजों के साथ तमाम सूबों में आगे है। सिंध में मालूम केसेस की तादाद 2200 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1000 से ज्यादा, बलोचिस्तान में 300 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में 40 से ज्यादा, इस्लामाबाद में 150 से जायद, जबकि आजाद कश्मीर में तादाद 45 से बढ़ गई है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7600 से बढ़ चुकी है। मुल्क भर में 92,500 से जायद अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंटीना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। कोरोना का खौफ, बेहिसी या पैसों का लालच। कराची के निजी अस्पताल के सामने मरीज इंसान तड़पता रहा, कोई करीब न आया। रिपोर्ट देखें।
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا اس نے انسانیت کو بچایا، لیکن اس کو کورونا کا خوف بولیں، بے حسی یا پیسوں کا لالچ۔ انسان ہسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے تڑپتا رہا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ کراچی کے نجی ہسپتال کی بے حسی نے انسانیت کو شرما دیا۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک شخص تڑپتا رہا۔ ہسپتال کا عملہ کورونا کا مریض ہے، اس کے قریب نہ آنا کہہ کر لوگوں کو اس کے قریب آنے سے منع کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد عیدی رضاکاروں نے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے شخص کو اٹھایا۔ زندگی رواں، بس ذرا سا فاصلہ، دور رہیں، محفوظ رہیں، حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں، اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں۔ ساری دنیا گلوں میں لائے، کوئی باہر نہ نکلے، ہاتھ دھونا چاہیے، بہت اچھی طرح سے یہ سیلف کی۔ زیادہ سے زیادہ ہینڈ واش یوز کرتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ دن میں 5 ٹائم آپ ہینڈ واش یوز کیا کریں اور سینیٹائزر وغیرہ یوز کیا کریں۔ اور میں بھی سینیٹائزر، جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں لازمی آپ لوگ سینیٹائزر یوز کر کے جایا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے جمپس جو ہیں وہ آپ کے ہینڈ کے اوپر نہیں لگتے۔ پاک فوج اور ڈاکٹروں کو میرا سلام۔ اسٹے ہوم اسٹے لائیو۔ میں کرونا سے لڑنے کے لیے سینیٹائزر یوز کرتی ہوں اور سوپ بہت زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہوں۔ گنا نہیں لڑنا ہے، بار بار ہاتھ دھونا، گھر میں رہنا، آپ بار بار ہاتھ دھوئیں اور باہر نہیں جائیں۔ فوج، پولیس، ڈاکٹروں کو سب کا میرا سلام۔ کورونا وائرس میں ڈیوٹی کرنے والے پاک فوج، پولیس اور ڈاکٹروں کو ہم سب کا سلام۔ 20 سیکنڈ تک سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ دھونے ہیں۔ ایسا کرے نہ کرو، باہر نہیں جانا، وائرس سے مارتے نہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے اہلکاروں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے بڑے گلوکاروں نے آن لائن کانسرٹ کا اہتمام کیا، اور اس کانسرٹ کو One World Together at Home کا نام دیا گیا ہے۔ Wake me up when September ends. Youth, get the things who never went. Look at me, I'm coming back again. I pray you'll be alright and watch us where we go. Let's be all prayer when we lose our way. We hope it's somewhere far. Another soul to love. پشاور میں مہنگائی نے ایک بار پھر رمضان آنے سے قبل ہی سر اٹھا لیا ہے۔ پشاور میں اشیاء خورنوش قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس محمود۔ پشاور میں رمضان المبارک کے آتے ہی اشیاء خورنوش اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پشاور کے شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے چلتے ہیں انہی کی زبانی سن لیں۔ ابھی بارش کی وجہ سے یہ ٹماٹر مہنگا ہوا ہے، مطلب بارش کے موسم میں ٹماٹر کی پیداوار کم ہوتا ہے۔ پیاز جو ہے پاکستان نے حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو سپلائی کریں گے، اس کی وجہ سے مطلب لوگوں نے اسٹرائک کیا ہوا ہے، اور نہ کوئی پوچھنے والا، کیونکہ ان کے پیٹ بھری ہوئی ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ غریب آدمی کیا کھائے گا۔ غریب آدمی کا تو یہ دال وغیرہ یہ جو چٹنی مٹنی کرتے ہیں وہ چیز بھی مہنگی ہے۔ پہلے تو ہم بولتے ہیں کہ چلو ایک پیاز وہ کر لو، پیاز کے ساتھ کھا لو، پیاز بھی نہیں کھا سکتے، 70-80 روپے کا کلو وہ ہو گیا، اس طرح دھنیا ہو گیا، اس طرح۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹرول کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب 30 روپے کا ٹماٹر کلو ہے وہ 80 میں دیتے ہیں، 100 میں بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عوام ہے اس کا کاروبار بھی خراب ہے، اس کی معیشت بھی خراب ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اس کے ڈبل ریٹ بھی ہے، عوام بہت پریشان ہے۔ اور ابھی کچھ دن باقی ہے، اس کا ریٹ یہی حال ہے۔ اگر رمضان بھی آئے گا تو اس کے پھر کیا ہوگا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے خلاف ایکشن لے۔ ریٹ تو وہی کی وہی ہے،
कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, वही की वही, बहुत महंगाई है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अशय खुदनोश और सब्जी की कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ दी जा सके। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। गदागरी के खात्मे के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन ये भी बाकी कवानीन की तरह फाइलों की जीनत बन चुके हैं। गुजरावाला में सैकड़ों गदागर शहर के गली, मोहल्लों और चौराहों पर भीख मांगते नजर आते हैं। इन भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद भी इमदाद से महरूम हो जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरावाला से मोहम्मद अली इकबाल। हाथों में कचकोल उठाए वास्ते देते और तरह तरह की मजदूरी का रूप धारे ये पेशावर गदागर शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख्वातीन और बच्चों की है। ये माफिया एक नेटवर्क की तरह न सिर्फ दिन में बल्कि रातों को भी शहर के आम शराब समेत गली मोहल्लों में मांगते नजर आते हैं। शहर में तो ऑलरेडी बेकारियों की काफी तादाद है। दूसरा कि मजदूर लोग भी सड़कों पे निकल आए हैं, मांग रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है, गुजारिश है कि वो जो बेकारियों जो मांग रहे हैं ना, जो बेकार मजदूर तबका मांग रहा है, उनको सड़क पे आने पे मजबूर ना करें। ये पेशावर बेकारी हालात से नहीं बल्कि आदत से मजबूर है। इनकी वजह से बहुत से हकदार अफराद भी इमदाद से महरूम दिखाई देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेकारी जो उनसे ये बेसिकली बेकारी नहीं है, ये वो लोग हैं जो नशा आवारा है। बेकारी लोग वो हैं जो आपको लिमिटेड नज़र आते हैं। ये मोस्टली नशेई हैं, जो नशा करते हैं वो लोग हैं। अगर आप देखें तो इस सारे लॉकडाउन में पिस कौन रहा है? ओनली सफेद पोश तबका। ये पेशावर गदागर शहरियों को जज्बाती तौर पर उकसाते और माँ बाप का वास्ता देकर कुछ न कुछ निकलवा कर ही दम लेते हैं। समाजी माहिरीन के मुताबिक माशरे में पेशावर गदागर का खात्मा इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक माशरे में मौजूद हर फर्द अपना किरदार अदा नहीं करता। कैमरामैन सादत हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरावाला। लाहौर में दफा 144 पर अमल करवाने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर 154 नाके लगाए गए हैं, जहां शहरियों ने बाहर से आने वाली बातें पूछी जा रही हैं और वजह पूछी जा रही हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जैन नकवी से। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में आज लॉकडाउन का जुज़वी लॉकडाउन का 27वां रोज़ जारी है और कोरोना के पेश नज़र जो है वो लॉकडाउन में जो है इजाफा किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से। इस वक्त लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पे 154 मकामात पे जो है वो पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं, जहाँ पे आमदोरफ्त वाले शहरियों को जो है वो पूछा जाता है, उनसे पूछगिछ की जाती है कि वो बिला ज़रूरत घरों से तो नहीं निकले। न सिर्फ गाड़ियों मोटरसाइकिलों को चेक किया जाता है बल्कि पैदल गुजरने वाले अफराद जो हैं उनसे भी बाकायदा बाहर आने का मकसद जो है वो पूछा जाता है। इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन 2000 से ज़ायद FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं, क्योंकि शहर में दफ़ा 144 का नफाज है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे जो है वो FIRs दर्ज की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो डबल सवारी पे और दीगर जो SOPs पुलिस की जानिब से जारी हुए, जिसमें ये कहा गया कि बिला ज़रूरत गाड़ी में जो है वो 2 या 3 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सफ़र नहीं कर सकते। उस पर अब तक जो है वो 7000 गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स को जो है वो बंद किया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहरियों को वार्निंग भी दी जा रही है, उनसे बाकायदा तौर पर श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए जा रहे हैं। 154 मुकामात पे जो पुलिस अफसरान तैनात हैं उनमें से जो है कई ऐसे हैं जिनको असला जो है वो थामा है जिन्होंने, लेकिन जो दीगर हैं जिन्होंने शहरियों से बातचीत करनी है उनको हिफाजती किट्स जो है वो भी मुहैया की गई हैं। PPE किट्स पहन के बाकायदा तौर पर पुलिस अफसरान जो हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल और कोरोना के खदशात पे तो शहरी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की गई तो हमने देखा लाहौर शहर में जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई और मुख्तलिफ होटल्स, दुकानों का रुख करना शुरू हो गई है। हुकूमत की जानिब से भी ये अपील की जा रही है बारहा, जबकि जो पुलिस है लाहौर पुलिस, CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद की जानिब से भी ये गुजारिश शहरियों से बारहा की जा रही है कि वो बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकलें, सिर्फ ज़रूरत के वक्त जो है वो घरों से निकले और ज़रूरत का सामान लेने के बाद जो है वो वापस घरों में चले जाएँ। उनका कहना था कि लोग जितने घर में रहेंगे, जितने महदूद रहेंगे, उतने ही महफूज
محفوظ رہیں گے، لیکن دوسری جانب لاہور کے شہریوں کا، لاہور کے باسیوں کا جو اس پہ عمل درآمد ہے وہ مختلف نظر آتا ہے۔ لاہور کے شہریوں نے اس لاک ڈاؤن کو ایک قسم کا مذاق سمجھ لیا اور وہ گھروں میں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے، جس پہ پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹ رہی ہے۔ جی صحیح، شکریہ زین۔ پنجاب کے شہر کمالیہ میں بے موسمی بارشوں اور یالہ باری سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے کاشتکار پریشان ہیں۔ کاشتکاروں نے وزیر اعظم سے امدادی پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ کرونا وائرس نے جہاں ہر طبقے کو نقصان پہنچایا، وہیں بے موسمی بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ذمہ دار کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ذمہ داروں کا کہنا ہے بے موسمی بارش نال ساڈیاں کڑکاں خراب ہو گئیاں، گندم جیڑی کٹ کے مال نو پا رہے ہیں اسی، یہ لیا کوئی حکومت ساڈی تعاون کرے، ذمہ دار جیڑا نا جی گندم جیڑی ہے نا جی پک کے تیار ہو گئی ہے۔ پہلے کرونا دا مسئلہ بنیا رہا ہے جی، ہن کنکاں تیار ہیں تے بارشاں دی وجہ تو بہت پریشان ہے۔ حکومت نو چاہیے کچھ کرنا چاہیے ساڈے لئی، کنکاں پک کے تیار ہیں، قریب ہیں تے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے حکومت نو۔ بے موسمی بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے۔ فصل کو کاٹ کر جانوروں کو بطور چارہ ڈالنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف کرونا وائرس نے شدید نقصان پہنچایا تو دوسری جانب بے موسمی بارشیں اور شدید ژالہ باری فصل پر بڑی بری طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ گندم دی فصل آ جناب بے موسمی بارشاں ہوئی ہیں تے اودے نال نہ خراب ہو گئی ہے تے کٹ کٹ کے مال نو اسی پا رہے ہیں تے جو حکومت نو چاہیے وے کوئی ساڈے نال تعاون کرے۔ بے موسمی بارش پئی تے ذمہ داراں نو بڑا نقصان پہنچیا تے مہربانی حکومت دا کوئی تعاون کرے۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ذمہ داروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ نقصان کا بار وقت ازالہ کیا جائے۔ ذمہ دار خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ بے موسمی بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ذمہ دار گندم کی فصل کاٹ کر جانوروں کو چارے کے طور پر ڈالنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ ٹی وی، کمالیہ۔ ایک طرف لاک ڈاؤن، دوسری جانب بے تحاشا مہنگائی اور پھر حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے بھی پورے نہیں ہو پا رہے۔ مزید جانیں گے آصف ایوان سے۔ آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں صادق آباد کے مقامی یوٹیلیٹی سٹور پر۔ ایک تو لاک ڈاؤن، اوپر سے مہنگائی، یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا چینی ہمیشہ کی طرح غائب ہیں۔ اس وقت ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، صادق آباد لاکھوں کی آبادی ہے، جہاں پر 5 یوٹیلیٹی سٹور ہیں، ان میں بھی آٹا چینی مہیا نہیں ہے۔ جب بھی ہم لینے جاتے ہیں آٹا اور چینی نہیں ملتی۔ دونوں چیزوں پہ سبسڈی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اور یہی دونوں چیزیں شارٹ ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے پاکستان گورنمنٹ سے کہ یہ دونوں چیزیں یوٹیلیٹی سٹوروں پر مہیا کی جائیں اور ہمیں بآسانی سے ملیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اور صادق آباد یوٹیلیٹی سٹور اتنی آبادی میں بہت کم ہے، ان کی تعداد بڑھائی جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہر بھر میں 5 یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ کم ہیں۔ لاکھوں کی آبادی پر محیط یہ شہر جو شہری آبادی ہے، اس کے لیے 5 یوٹیلیٹی سٹور کم ہے، اور آٹا چینی جو ہیں جس پہ گورنمنٹ سبسڈی دی ہوئی ہے وہ بھی یہاں پہ ناپید ہیں، ان کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ جی